श्रीमद् भगवद गीता अथ गीतार तृतीय अध्याय कर्मयोग अर्जुन उवाच जेयोषि चेत कर्मणो नस्ते मता बुद्धिजनान् तत्किं कर्म विधुरे मां नियोजयसि केशव बेमिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मुह्यसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेन अस्मिन् विदिता निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां कर्मण्यो पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समुद्दिगच्छति न हि कश्चित् खलमपि यातो तिष्ठत कर्मफले कार्यते हव्यसे कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यस्ते मनसा शरणम् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः